کیا نام ہے آپ کا؟ کرن. کرن کس کیس میں آئی ہو؟ 302. 302 میں کیا کیا تھا تم نے؟ مرڈر کیا تھا؟ جی کیا تو نہیں، الزام ہے. الزام ہے؟ جی. الزام کیوں ہے؟ وہ شوہر کا قتل ہوا ہے. شوہر کا قتل ہوا، الزام تم پہ آیا؟ جی. کب سے وہ یہاں پہ؟ 1 سال. 1 سال ہو گیا. کیس چل رہا ہے؟ نہیں. کیس کیوں نہیں چل رہا؟ ابھی یہ نہیں پتا میرے کو. کورٹ پہ جاتے تاریخ ملتی آ جاتے لے کے. تاریخیں ملتی ہیں اور آ جاتے ہیں. اچھا یہ بتاؤ یہاں پہ کیا کرتی ہو؟ یہاں پہ جو تمہارا فارغ وقت ہوتا ہے، یہاں ہم نے دیکھا کہ فیسلٹیز تو بہت زیادہ. تم کیا کرتی ہو؟ میں کچھ بھی نہیں کرتی، میں اپنے بچے کو سنبھالتی. میرا بچہ معذور ہے نا. یہ تمہارا بچہ؟ جی. کتنا بڑا ہے؟ یہ 2 سال کا ہے، نارمل نہیں ہے. نارمل نہیں ہے؟ جی. اچھا اور بھی بچے ہیں تمہارے؟ نہیں، ایک ہی ہے. ایک ہی بچہ ہے. اچھا تو کچھ کرنا چاہو گی جب یہاں سے نکلو گی تو؟ کیا سوچا ہے کس طرح کی زندگی گزارو گی؟ بس میرے ماں باپ ہیں، بس اپنے امی ابو کے ساتھ رہوں گی. اور میرے کو کام تو آتا ہے، زری کا کام میں کرتی ہوں. میں وہی کروں گی گھر پہ جا کے. اور اپنے زری کا کام آتا ہے تمہیں؟ پڑھی جی. لکھی ہو کچھ؟ نہیں. پڑھی لکھی نہیں ہو. امی ابو آتے ہیں ملنے؟ جی. آپ کا نام؟ کومل. کومل کس کیس میں ہو یہاں پہ؟ میں کڈنیپنگ فور رینسم. کڈنیپنگ میں ہو؟ اغوا برائے تاوان. جی. کب سے ہو؟ 2 سال ہو گئے. 2 سال ہو گئے. جی. کیا کیا تھا تم نے؟ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا تھا. میں اسٹوڈنٹ ہوں ایف ایس سی کی. ایف ایس سی کی اسٹوڈنٹ جی. تھی؟ اچھا پھر الزام کیسے لگ گیا تم پہ اگر تم نے کچھ نہیں کیا تھا؟ بس کچھ پرانی دشمنی چل رہی تھی جس کے تحت الزام لگ گیا اور مجھے لگا. کس نے لگایا الزام؟ ہمارے اپنے ہیں، رشتے دار ہیں، پھپھو ہیں میری. ان کے ساتھ ابو کی پرانی کوئی دشمنی تھی تو پھر تم پہ الزام لگ گیا؟ جی. اچھا تو کیس چل رہا ہے تمہارا؟ نہیں، کیس ہی تو نہیں چل رہا. یہی تو سب سے بڑا پرابلم ہے کہ ججز ہم لوگوں کے کیس ہی نہیں چلاتے اور اتنی لمبی لمبی ڈیٹس دے دیتے ہیں. اور ابھی بھی میرا کیس نہیں چل رہا، حالانکہ میرے مدعی راضی ہیں، سب کچھ صحیح ہے. لیکن جج کو چاہیے نا وہ کیس تو چلائیں کم سے کم. وہ 25 دن کی تاریخ دے دیتے ہیں. انہیں یہ احساس نہیں کہ ہم لوگوں کے گھر والے کس حال میں کیا ہے کیا نہیں ہے. اور ڈیٹس دے دیتے ہیں، نہ کیس چلا رہے ہیں نہ اور کچھ. اور اب میں نے یہ سوچا کہ میں ہائی کورٹ میں اپلیکیشن دے دوں گی کیونکہ میرا کیس نہیں چل رہا اور بغیر کسی وجہ کے جج کیس نہیں چلا رہے. تو اس لیے اب میں ہائی کورٹ میں اپلیکیشن دوں گی کہ میرا کیس کس وجہ سے نہیں چلایا جا رہا. کومل یہاں کیا کرتی ہو تم؟ کوئی کام ہم کرتی یہاں ہو؟ میں فائن آرٹ کی کلاس لیتی ہوں، قرآن مجید کی کلاس لیتی ہوں. یہاں پر میں نے کوکنگ وغیرہ سیکھی اور میں نے میری پینٹنگز ہیں جو میں نے بنائی ہیں. یہاں پر کافی ساری کلاسز ہیں. کمپیوٹر کلاس جوائن کرتی ہوں، میں جاتی ہوں. میری پینٹنگ یہاں پر بھی لگی ہوئی ہیں. اللہ کرے گا تم یہاں سے نکلو گی تو کس طرح کی زندگی گزارو گی؟ دوبارہ آؤ گی اس جیل میں آنا پسند کرو گے یا کوشش کرو گے کہ ایک نئے سرے سے نئی زندگی کا آغاز کیا جائے؟ اس جیل سے جو جائے وہ اگر واقعی میں وہ اس نے نہیں کیا ہوا ہوگا اور اسے ہوگا کہ غلط ہوا میرے ساتھ تو وہ دوبارہ تو کبھی بھی نہیں آئے گا. لیکن جس نے کیا ہوا ہوگا یا وہ یہ کام کرتی ہوگی جو عورت تو پھر وہ تو دوبارہ آئے گی. اچھا جیل میں موجود ہو تم، یہ بتاؤ کہ جو ساری فیسلٹیز ہیں وہ تمہیں ملتی ہیں یہاں پہ؟ کھانا اچھا ملتا ہے اور باقی ساری جو چیزیں جیسے کہ ہم نے دیکھا ٹی وی بھی یہاں پہ رکھا ہوا ہے، بڑے اچھے بیڈز بنے ہوئے ہیں. کسی قسم کی کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے. کومل ہمارے ساتھ موجود تھی. اس سے پہلے ہم نے کرن سے بات کی تھی. کومل کا کہنا یہ کہ ایف ایس سی کی طالب علم تھی، ان کے اوپر اغوا برائے تاوان کا الزام ہے. اس سے پہلے جب ہم نے کرن سے بات کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ مرڈر کے کیس میں ہیں اور دونوں ہی کا کہنا یہ کہ ان کے اوپر غلط الزام لگایا گیا ہے. کومل کا کہنا یہ تھا کہ تاریخ پہ تاریخیں مل جاتی ہیں. کرن کا بھی یہ کہنا تھا کہ تاریخیں مل جاتی ہیں لیکن آگے کوئی سنوائی نہیں ہوتی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ پروین. پروین، آپ یہاں کی دیکھ رکھ رکھتی ہو؟ جی جی. اچھا تو کیا لگتا ہے یہ جو جتنی خواتین قیدی ہیں کس طرح کا بیہیویئر ہے ان کا؟ نہیں، ان کا اچھا بیہیویئر ہے ہمارے ساتھ. آپ کے ساتھ اچھا بیہیویئر ہے؟ کیسے ان کا خیال رکھتی ہیں؟ ان کی کھانے پینے کا، ان کی جو آرام کا، کس طرح سے ان کا خیال رکھا جاتا ہے؟ یہی کہ آرام تو یہ خود اپنا سمجھ سکتی ہے، اتنی سنسیئر ہیں یہاں پہ. باقی کھانا پینا جیسے جو باہر سے آتا ہے ان کو وہ ہم ہی ان کو دیتے ہیں. اچھا اور عید تہوار پہ ان کے لیے کیا کرتے ہیں؟ عید تہوار پہ جیسے جو بنتا ہے یہاں پہ گوشت وغیرہ وہ ان کو ملتا کھانے ہے. کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ان کو ایکٹیویٹیز کرائی جاتی ہیں؟ جی جی، یہ خود ہی میں آپس میں سیلیبریٹ کرتی ہیں ساتھ میں. نام کیا آپ کا؟ صفیہ. کس کیس میں آپ؟ اغوا کے کیس میں. اغوا کے کیس میں؟ جی جی. کہاں کس کا اغوا کیا تھا؟ کوئی بچی تھی، خیر میں اس کو جانتی ہوں. 2 دن کی بچی کا کیس ہے. تم نے اغوا کیا تھا؟ کیا نہیں تھا، الزام ہے. کہاں سے اغوا ہوئی تھی وہ بچی جس کی وجہ سے الزام ہے؟ حیدرآباد سے. حیدرآباد سے؟ جی جی. 2 دن کی بچی تھی؟ جی جی. تو کس نے الزام لگایا تھا؟
हमारे अपने रिश्तेदार हैं, उन्होंने लगाया था। और कब से यहाँ पे हो तुम? मैं यहाँ पे तो मुझे 15 दिन हुए, पहले हैदराबाद जेल में थी मैं। पहले हैदराबाद जेल में थी, अब यहाँ पे 15 जी दिन जी हुए। जी जी। केस चल रहा है तुम्हारा? सज़ा लग गई है मुझे। सजा लग गई? जी जी। तो सजा काटोगी फिर तो जाओगी ना यहाँ से? नहीं इंशाल्लाह जल्द जाऊँगी। जल्द जाओगी? जी जी। कैसे यकीन है कि जल्द जाओगी? अल्लाह की ज़ात पे बहुत अल्लाह की ज़ात उम्मीद पे तो है, यकीन जब है, लेकिन ऐसा किया नहीं है तो जाएंगी तुम्हें भी यकीन है इस बात ज़रूर। पे? बिल्कुल यकीन है, चलो, 2-3 अच्छा। माह के अंदर चली अच्छा जाऊँगी। ये बताओ मुझे, यहाँ पे रहती हो तुम, किस किस्म का हाथ बटाती हो यहाँ पे? जो तुम्हारी जो साथ तुम्हारी ये कुलीग्स हैं, इनका ख्याल रखती हो, इनके साथ मिल के काम करती हो? हाँ कुछ भी होता है मिलजुल के कर लेते हैं, और पूरा स्टाफ भी अच्छा है, मैडम भी बहुत अच्छी है, किसी चीज़ की कोई तकलीफ नहीं लड़ाई है। झगड़ा तो नहीं करती? नहीं कुछ भी नहीं, कुछ भी ऐसा और क्या नहीं। कोई काम करती हो यहाँ पे? अब आई हो 15 दिन हो गए, किसी काम में? हाँ कुछ भी होता है मिलजुल के कर लेते नहीं, हैं इसके ऐसा। अलावा जैसे सिलाई कढ़ाई का काम है, और कोई काम आता है तुम्हें? नहीं ऐसा कुछ भी मुझे नहीं आता, पहले क्या करती थी? कुछ भी नहीं करते थे। तो शादी हुई भी है तुम्हारी? हाँ जी, और बच्चे? एक बेटी है, वो कहाँ पे रहती है? वो अपने पापा के पास है। अच्छा, और तुम्हारे शौहर है, उनको क्या कहना है? उनका ये कहना है ये ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती है। मिलने आते हैं? जी आते माँ बाप आते हैं हैं, मिलने? जी आते हैं, पूरा ख़ानदान ही आता है मिलने। सफिया मौजूद थे हमारे साथ, आगाह कर रही थी कि उनके ऊपर इग़वा बराए तावान का इग़वा का उनके ऊपर केस था, और उनका कहना यही है कि वो जल्द इस जगह से छूट जाएंगी, जेल से छूट जाएंगी और वापस जाएंगी तो यकीनन एक अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगी। आपका नाम? शहनाज। शहनाज, कब से हो यहाँ पे? 1 साल हो गया। 3 साल हो गए? 1 साल हो 1 साल हुआ है। अच्छा, क्या केस क्या है तुमका? 302। 302 का? किसको मारा था? मारा नहीं था, फिर क्या बस शोहर के ऊपर इल्ज़ाम था और घर वालों सबको उठा के ले आए किया? पुलिस शौहर पे वाले। इल्जाम था? जी। शौहर पे क्या इल्जाम था? वो आप लड़ाई में था, कहता था किसी ने खुद उस दोस्तों को मारा और मेरे ऊपर आ गया, और पुलिस पे वाले इल्जाम मेरे क्यों आ गया? नहीं मेरे साथ लेके आ गए, कह रहे तू बयान देना, और कुछ ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो शौहर भी जेल में जी और तुम भी जेल में? जी अच्छा, क्या चाहती हो? किस किस्म की कोई अपील करना चाहोगी? जी अपील लगी है, इंशाल्लाह हो जाएगा। यहाँ पे कैसे रहती हो? आज बहुत अच्छी, अच्छे रहती हो? कोई जी। काम करती हो यहाँ पे? बस थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं। मौजूद थी हमारे साथ, इनका नाम था शहनाज, और बता रही थी कि 1 साल हो गया यहाँ पे मौजूद है। 302 के ये बताती हैं कि उसमें इनको सज़ा दी गई है, साल भर हो गया है। कोशिश यही है इनकी कि यहाँ से जाएंगी तो बेहतर तौर से और बेहतर तरीके से ज़िंदगी गुजारने की कोशिश की। नाज़रीन, एक बात बड़ी अहम है जो हम आपसे शेयर करना चाहेंगे। जितनी भी ख़वातीन से हमारी बात हुई, उनका कहना यही था कि जी उन्होंने जुर्म नहीं किया, उनके ऊपर गलत जुर्म डाला गया है, उनके ऊपर गलत मुकदमा बनाया गया है। गलत है या सही है ये तो यकीनन जब यहाँ से बाहर जाएंगी या जब ये बरी होंगी तभी इसका फैसला किया जा सकेगा। लेकिन सवाल यहाँ पे यही उठता है कि ख़वातीन कैदी मौजूद तो होती हैं, आ तो जाती हैं, लेकिन उनके केस तारीखों पे तारीखें आगे बढ़ाते हुए चलते चले जाते हैं। एक वक्फा लेंगे और जब वापस आएंगे तो आपको आगाह करेंगे मज़ीद चीज़ों से।